परे परे डाकिबार समय परवर्ती प्रतियोगी नाई 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 प्रतियोगी मानकर मेंटर को डाकिबी। मानसी मैडम उठी आसंतु। अरे मु चाहली बोली मते संग संग डाकी देलो। हाँ आज पूरा विट्टू पावर रे अच्छी से। हौ तू गा साडू को आखि पकाना। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। संजठु सकाळ सकाळठु संज संजठु सकाळ सकाळठु संज भावी भावी ताकु दिन गड़े। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। ता कथा बेसी मने पड़े। तिए मोर गड़ार तन कालिया सोना ता पाई सुख दुखर मने बुझेना। से मोर गड़ार तन कालिया सोना ता पाई सुख दुखर मने बुझेना। संजठु सकाळ सकाळठु संज संजठु सकाळ सकाळठु संज जपी जपी लुह गड़ी पड़े। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। भोर हेले सखी भोर हेले काही ता कथा बेसी मने पड़े। ता कथा बेसी मने पड़े। ता कथा बेसी मने पड़े। मानसी मैडम माने भाव भक्ति रे आम समस्त को भिजाई देले। बहुत बहुत धन्यवाद साइना। अच्छा साइना आज्ञा मु देखुची ट्रॉफी थुआला पर समस्ते भल गाउछंदी। आ पुणी भाबेरे भाबेरे हां पूरा कुआडू कुआडू भाब कोन कारण कोन भाई के जानी। सर मैडम हमर ट्रॉफी से मैचिंग भी करके आसीचंती। हां पूरा किंतु दुर्भाग्य तुम मान को कपाल रे से ट्रॉफी नाही। दुर्भाग्य केवल तुम आखिर आखि पई ट्रॉफी हाथ तू से ट्रॉफी अति सुंदर है। सुंदर है जे केवल तुम आखि मन कर दियो। केवल तुम आखि पई नहीं आमे आमर सौभाग्य आम पिला माने ही से ट्रॉफी नहीं की जीवे। ठीक तेणु सेटे होची आमर सौभाग्य आ आमे समस्त बहुत खुशी अछि सेति पे। बस बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एबे जाके निजर आसन ग्रहण करंतु। परे परे डाकिबार समय आमर परवर्ती प्रतियोगी को सी हेउछंती सुभदानंद। सबु भजन गाई त सारिछि तुमको पाइबा पाई सबु जणाण बोली त
ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପାଣିରେ ଗଲାଣି, ସବୁ ଡକରାର ଇତି ଯେ ହେଲାଣି। ମୁକ୍ତି ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଣୁ ପାପ କରୁଅଛି ମୁହିଁ। ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଅଛି ଭଲରେ ମୁଁ ଅଛି, ଛୋଟ ମୋର ପରିବାରେ। ପଚାରିଲେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଦିନେ ନନ୍ଦ ବଳା, ତୁମେ କାହିଁ ଗୋରି ହେଲ, ତୁମେ କାହିଁ ଗୋରି ହେଲ, ମୁଁ କାହିଁକି କଳା। ଆସିଛି ଯିଏ ଫେରିବ ସିଏ, ଏଇ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ନବଦିନ ଜାତ ହୋଇଲା ସମାପ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ ଫେରିବା ଦିନ। গিরি শিখে অনারে, গিরি শিখে ଶଶୀ ମାଗେ ମେଲାଣି, ବିତିଲା ତ ଯାମିନୀ, ମଉଳିଲା କାମିନୀ। ବିତିଲା ତ ଯାମିନୀ, ମଉଳିଲା କାମିନୀ। বিতিলা তো যামিনী, গিরি শিখে অনারে, গিরি শিখে অনারে। শশী মাগে মেলানি, বিতিলা তো যামিনী, মৌলিলা কামিনী। বিতিলা তো যামিনী। কহিবুরে সমঝাই, মোহন বংশী বজাই। কহিবুরে সমঝাই, মোহন বংশী বজাই। কহিবুরে সমঝাই, মোহন বংশী বজাই।
बीतिला तो जामिनी मोड़ीला कामिनी बीतिला तो जामिनी गिरी सीखे आनारे गिरी सीखे आनारे शशि मागे मेलानी बीतिला तो जामिनी मोड़ीला कामिनी बीतिला तो जामिनी बीतिला तो जामिनी बीतिला तो जामिनी ଶୁଭଦାନନ୍ଦ ତମେ ଗାଉଥିଲ ସତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲି ମାନସୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିଲି ଭାରତୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାରତୀ ସାର୍ ଯୋଉ ଖୁସି ସେଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଭାରତୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାରତୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏନିୱେଜ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଧକ୍ 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 ହଉଛି ଏବେ ସମୟରେ ଆଉ ଡର ଭୟ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିନର୍ ଏଠି ଆଉ କେହି ଆଉ ବଛା କ'ଣ ହିଁ ହେବାରେ ଅଛି ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତଥାପି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧକ୍ 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 ହେଉଥାଏ ମନରେ ଥାଏ କ'ଣ ଅହନ ପାଇଯିବେ କି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଇଯିବେ କି ନା ମୁଁ ପାଇଯିବି ନା ରୀତିପର୍ଣ୍ଣା ପାଇଯିବେ ତମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କନଫିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁନି କୋଉଠି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ। খুব সুন্দর কথাটি কহিল শুভদানন্দ এবে যাইকি নিজের আসন গ্রহণ কর আমি আহুরি কথাবার্তা হবা ଧନ୍ୟବାଦ।